Salam alaikum, marhaba bikoum à saveur méditerranéen. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue avec saveur méditerranéen. Aujourd'hui, on va faire des petits بوت. اليوم غادي نديرو بوت صغيور بالزبده. غادي نحتاج 700 غرام farine. Je vais avoir besoin de 700 grammes de farine, 250 grammes de semoule fine, 250 grammes سميده رقيقه تاع العجين, ملحه, un peu de sel, une grosse cuillère, à peu près 20 grammes de levure de boulanger, 20 grammes de khmiran تاع العجينه, une citron تاع الماء, un demi-litre d'eau. On va mettre un demi-litre d'eau dans le bol. On va rajouter la levure, la semoule et la farine. نلمسها سميده عفوا درنا الخميره سميده ونزيدو الفرينه. On rajoute la farine. On va la laisser tourner pendant une demi-heure. غادي نخليوها كتعجن نص ساعه ومن بعد نزيدو عاد الملحه. Après on rajoutera le sel. Après une demi-heure on rajoutera le sel. العجينه ديالنا ارتاحت, عجناها نص ساعه وزدنا لها الملحه ومن بعد خليناها نص ساعه هي خمرات حيت الحال سخون. Après que notre pâte, je l'ai laissé travailler pendant 30 minutes, j'ai rajouté le sel, elle a tourné un petit peu et après je l'ai laissé reposer 30 minutes. Elle a bien gonflé, comme il fait très chaud, elle a bien gonflé. Alors là j'ai 250 grammes de beurre, 250 grammes تاع الزبده اللي دوبتها, 250 grammes que j'ai fait fondre. Et là j'ai juste un petit peu d'huile, un petit peu de semoule. On va mouiller nos mains. غادي نفخو يدينا هكا بالزيت وغادي ندير خبيزات صغيورين هكا وكنحط كندير وكنحط هكا يكونوا متقادين. هاد الخبيزات ما يكونوش كبار, faut qu'ils soient pareil sur nos petits pains. Comme ça, je vais faire à peu près, normalement dedans j'ai une vingtaine de petits pains. Moi je vais prendre juste quelques-unes pour vous montrer, après le reste je vais le terminer. انا هنا لداخل عندي 20 خبيزه صغيره, 20 بطبوطه صغيره. انا غادي ندير غير هذا الشيء باش نوري لكم كنشكلهم ومن بعد نكمل نسالي الاخرين. غنحطهم هنايا, جو في لي ديبوزي لا. كومونسي بار سيل-là, je vais bien l'étaler. C'est comme le menuis, mais c'est des botates avec de la levure. Le menuis, on met pas de levure de boulanger, on met du beurre, un petit peu de semoule et on tourne. De la semoule, on tourne comme ça. Après on enroule. On va mettre un petit peu de semoule, on va les disposer comme ça, on va les laisser reposer pareil 30 minutes. On va les laisser 5 minutes, on va les aplatir. Après on va les laisser reposer 30 minutes avant de les faire cuire. غادي نديروهم واحد 10 minutes و 10 دقائق ومن بعد غادي نقرصوهم, نغطاو عليهم, نبركو عليهم, نقرصوهم ومن بعد نخليوهم واحد ربع ساعه نص ساعه غير نشوفوهم خمروا ونطيبوهم. الزبده السميده وانا كنلوي فيها هكا ومن بعد كنجمعها بحال محنشه هكا. كندير هذا لتحت, ندير شويه السميده ونحطها هنا حدا اختها. صافي غادي نستمر هكا تنساليهم كاملين. Je vais continuer à les finir tous. Une fois que j'ai fini, je les ai aplatis et maintenant je vais les laisser reposer 15 minutes. من بعد ما ساليتهم انا قرصتهم هكا, رققتهم شويه وغادي نخليهم يرتاحوا واحد 15 دقيقه ومن بعد غادي نبدي كنطيب فيهم.
Après, je vais les faire cuire. Ça y est, je commence à les faire cuire. Une fois qu'ils sont reposés 15 minutes, ils ont gonflé un petit peu. Là, je vais commencer à les faire cuire. من بعد ما خليتهم ارتاحوا 15 دقيقة ولا 15 مينوت، ها هما نتفخوا. انا كنبدي نطيب فيهم، هما كيتنتفخوا، كيجيو خفاف، كيجيو زوينين هشاش. Ils sont très très légers. Après avoir chauffé une grosse poêle, moi j'ai une grosse poêle que j'ai chauffée. من بعد ما سخنت هاد الزنقه ديالي مزيان، هاد المقله غليظه. Je vais regarder s'ils sont cuits de l'autre côté. Pas encore. Voilà. Je vais les laisser cuire. نخليهم يطيبوا تيتحمروا مزيان. صافي، ها هما الخبيزات ديالنا طيبناهم. هادو نتاع الزنقه كيجيو هكا، كيجيو خفاف، كيجيو زوينين وخفاف. Ça c'est les petits pains qu'on a fait cuire dans une poêle. Ceux-là, regardez, sont très très légers et friables. Et ceux-là, je les ai mis au four. Je préférais les mettre au four. Regardez, pareil. هادو انا درتهم في الفران، شعلت الفران على 200 ودرتهم واحد نص ساعه طابو تحمروا. كيجيو هكا، كيجيو لذاذ، جيو زينين هكا من تحت كامل الفوق. J'ai chauffé mon four à 200 degrés et je les ai laissés 30 minutes. Et ils sont très très légers et à l'intérieur ils sont filants. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné et de liker. Et je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle recette. كنتمنى الله يكونوا عجبوكم، وإلا عجبوكم ما تنساوش تابونيو اللي مازال ما ابوناش، وتبركوا على لايك إلا عجبتكم. ونقول لكم سلامه ومع وصفه اخرى جديده. هادو خبيزات كيجيو للعيد، كيجيو زوين صباح العيد. نتمنى لكم عيد سعيد. Je vous souhaite à tous et à toutes un bon Aïd, un bon Aïd, un bon fin de Ramadan. À bientôt.